Mine tahi. Yeah. Tahi 150. Best fit large. Tahi 150. Mine tahi. Next. Cotton na cotton. Medium to large. Malambot. Malambot 150. Mine malambot. Ay, ang ganda nito. Long top siya. Pwedeng pang leggings. Pwede na ang dress to. Sale ko na to for 120. May minimal dirt lang to. Dito. So, hindi pa sell. Mine sale 120. Large XL. May konting ano lang. Pero ang ganda. Best fit nito. Parang maliit. Ba't yan? Medium. Parang ano siya eh. Parang pa-dress siya. Pero maliit yung baba. Ganyan siya. Kumain ako dyan. Eggplant. Eggplant 150. Medium semi-large. Eggplant 150. Oh, another Fresco. Mine, orange. Orange 150. Medium to large. Medium size hanggang semi-large. Mine nice. 180 nice. Nice 180. Nice. Medium semi-large. Branded.